नमस्कार। आज आम भिडियो जानिबा केउथिरे किए श्रेष्ठ। देवता मध्यरे महादेव, मंत्र मध्यरे महामृत्युंजय मंत्र, देवी मध्यरे लक्ष्मी, जीव मध्यरे मनुष्य, अप्सरा मध्यरे उर्वशी, पुष्प मध्यरे पारिजात, शिल्पी मध्यरे विश्वकर्मा, दैत्य मध्यरे प्रहलाद, शास्त्र मध्यरे वेद, गुरु मध्यरे माँ, विश्वस्त मध्यरे धर्मपत्नी, हितकारी मध्यरे पिता, प्रिय मध्यरे पाठ, इंद्रिय मध्यरे मन, सर्प मध्यरे बासुकी, नदी मध्यरे गंगा, पर्वत मध्यरे हिमालय, फल मध्यरे आंब, मास मध्यरे मार्गशीर, देवसी मध्यरे नारद, कपि मध्यरे हनुमान, पाप मध्यरे मिथ्या, तृण मध्यरे दुब, शास्त्र मध्यरे शुक्राचार्य, देशंक मध्यरे भारत, राज्य मानक मध्यरे ओडिशा बा उत्कल, ठाकुर मध्यरे श्री जगन्नाथ, गाँ मध्यरे मो गाँ, नारी मध्यरे माँ, पुरुष मध्यरे बापा, फूल मध्यरे पद्म, मंदिर मध्यरे श्रीमंदिर, पोखरी रे बिंदुसागर, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଶରଧା ବାଲି, ମିଠା ମଧ୍ୟରେ ରସଗୋଲା, ସାଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ମହାଦେଶ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ମାନସ ପୂଜା, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମନଧା ଭକ୍ତି, ନାମ ମଧ୍ୟରେ ହରିନାମ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ইনফরমেটিভ ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇନଫରମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।